Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syarif Bahar dari tim Fantasia Sdn Bhd. Saya merupakan co-founder dan juga CEO untuk tim Fantasia. Idea tim Fantasia ni sebenarnya 5-6 tahun lepas, di mana saya dengan Zack time tu, Azizul, kita jumpa. Azizul bagi tahu saya pasal nak buat fantasy, macam fantasy Premier League tapi versi tempatan. Cuma 5 tahun lepas kita tak kick off apa-apa, just idea je. Sampailah akhir tahun lepas kita jumpa balik dan kita fikir why not kita buat fantasy Premier League, seperti fantasy Premier League tapi versi tempatan. Dan dari situlah kita bermula nak buat Fantasia ni, tim Fantasia. Fantasy game, kalau siapa tak pernah main, dia merupakan satu game di mana kita menjadi seorang pengurus dan kita pilih pemain-pemain bola untuk tim kita. Dan daripada situ poin kita berdasarkan perlawanan sebenar. Jadi selalunya orang main fantasy ni just untuk bragging right lah, di mana kita nak bagi tahu kat kawan kita, kita pilih orang yang betul, inilah tim kita, inilah kenapa kita pilih benda ni. So untuk kami, selain daripada untuk kita provide local punya market, time tu kita fikir untuk Liga Malaysia, kami merasakan berdasarkan artikel di NST 17 September 2019 mengatakan bahawa fan bola di Malaysia ni ialah lebih kurang 13 juta, and kita pun tahu Malaysia merupakan salah satu negara yang football fanatik lah. Cuma walaupun marketnya besar, terdapat beberapa cabaran lah untuk kita buat fantasy league platform kita sendiri. Salah satunya ialah licensing. So licensing merupakan cabaran utama untuk kami. Cuma sekarang apa yang kita buat, kita just based on kita punya data, kita masukkan poin-poin yang ada lah. Dan kita sedang cuba untuk collaborate dengan media-media rasmi dan juga pemilik lesen rasmi untuk kita kerjasama. Tag yang kita gunakan di tim Fantasia, kita ada Laravel sebagai back end dan kita punya front end. Kita ada MySQL untuk database. Kami gunakan cloud server AWS. Code editor kita guna VS Code. Email service kita guna Mailgun. Server management kita guna RunCloud. Source code management kita guna GitLab. Untuk mobile app kita guna Flutter, hybrid lah. So sekarang ni kita dah launch beta version masa bulan Mac. Cuma kami betul-betul launch to the market semasa minggu pertama EPL. Sekarang traction kita ada lebih kurang 1000 lebih user, dan kita ada beberapa partner lah untuk sama-sama promote kita punya platform. Sekarang ni untuk next plan, kami bercadang untuk tambah lagi liga, and mungkin kita akan buat style tokenization kot. Maksudnya kita akan buat style head to head. Bila tak ada match, let's say tak ada match Liga Super ataupun EPL, pemain still boleh main dengan cara dia fight antara mereka lah. Contoh saya dengan Ali, kita akan fight mungkin daripada sudut defend yang kita pilih, striker yang kita pilih, and kita akan create point dari situ. So revenue stream yang kami ada sekarang, yang ada 3 cara kami create revenue. Satu dari segi sponsorship, maksudnya
katakan ada satu brand ni dia nak create liga dia sendiri and dia ada database semua, kita akan create dan diorang boleh sponsor liga tu, and liga tu kita packagekan sebagai liga mereka lah. Contoh macam Liga Super by brand A, and dua melalui private league, di mana siapa yang nak create private league ni mereka perlu bayar untuk create private league. Ketiga, kita buat sistem token lah, di mana let's say user boleh beli 100 token dengan harga contoh RM10. So melalui token tu kita boleh create macam-macam lah, di mana kalau diorang nak, selalu kita memang fixkan seminggu boleh buat 2 je pertukaran pemain. Mungkin dengan bayar token tu, dengan create agency tu, mereka boleh buat lebih banyak pertukaran. Target kami sebenarnya untuk, sebabkan platform Team Fantasia ni kita build open platform kan, maksudnya kita boleh create banyak liga di dalam Team Fantasia ni. Memang kita target untuk go to C market lah, sebab selain daripada Liga Malaysia, liga yang besar di Asia Tenggara, kita ada Liga Indonesia dan juga Liga Thailand. Alhamdulillah untuk Team Fantasia ni kita develop in-house, and alhamdulillah kita dah berjaya raise 1.5 juta daripada Pitchin untuk projek Team Fantasia. Sekian saja dari saya. Jika ada sebarang soalan, boleh tanya lepas ni. Okey, itu dia pembentangan daripada Team Fantasia. Okay, terima kasih Cik Syarif. Okey, nampaknya dia lebih kepada macam fantasy football tapi localized version lah Ya, betul. Oh, okey. Menarik. Cuma challenge kita sekarang, kebanyakan orang dia confuse lah antara fantasy Premier League tu dengan kita punya liga. So sometimes bila kita buat promo, ada even kalau kita bagi promo code pun kita terpaksa jawab lah yang kena install dekat kita punya app compare to okey, mungkin sebab nama Fantasia tu nak sama. Tapi Fantasia tu actually dah menunjukkan dia macam niche yang sama lah sebenarnya. Betul. Kan, fantasy football. Okey. So sekarang ada paid user untuk sekarang ni. Ada bergantung kepada paid user ataupun masih bergantung kepada yang sponsor tadi? Ada paid user tapi memang sangat sedikit lah, sebab challenge utama kami di Fantasia ialah untuk mengelakkan judi. Game. Kalau kita buat style judi tu memang senang lah, sebab mostly memang ada beberapa organizer yang diorang tak ada platform pun, diorang pakai Excel je, and dia punya sampai ratus-ratus ribu lah. But for us, kita elak daripada itu. Okay, kita ada question. So daripada Odin, so raise fund untuk OPEX atau expansion plan, so berapa cepat dapat raise fund guna pitch in? Kita raise fund untuk OPEX, and berapa cepat tu saya rasa sebab kita punya documentation semua ready. Rasanya dalam tak sampai 2 bulan kot. Dalam 2 bulan macam tu. I think kalau pitching ke apa, kalau documentation ready, everything ready, laju lah. Kalau lambat mungkin sebab documentation ataupun ada banyak benda tak ready. So itu ke yang dapat 1.5 million tu? Ya. 1.5 million. So apa plan Team Fantasia untuk 1.5 million ni? So plan first sekali masa kita dapat tu hiring team, and then sebabkan sekarang kita build the platform very robust, maksudnya selain daripada fantasy league bola ni, kita boleh je buat fantasy untuk apa-apa. Maksudnya kalau extend to other sports. Extend to other sport, and then kalau orang tu buat community league, even e-sport punya tournament tu ada, kita boleh buat fantasy from that. So mostly kita invest dekat team lah.
Okay. Alright. So next question daripada Encik Odin. So apa plan untuk optimize AWS cost ataupun ada plan untuk move to serverless? Okay, jujur bab-bab teknikal ni saya tak tahu sangat tu, nanti saya akan pass to my tech team and saya akan jawab. So sekarang mungkin boleh share berapa cost infra dari segi kalau ada info lah. Okay, saya kena check balik. Okay, tak apa. Okay, alright. Cuma untuk fantasy ni paling mahal untuk kami lah sebenarnya licensing. Licensing tu yang mahal. So macam sekarang pun kita still in talk and initiate talk dengan few league provider. So kalau dapat tu lagi mudah lah. So maksudnya macam licensing contoh Piala Malaysia tu semua kena acquire lah dia punya license kan. Sepatutnya kena. Cuma sekarang apa yang kita buat dulu. Langgar dulu, lepas tu baru in kat belakang tu progress lah. Betul. In fact untuk data pun sebab fantasy mostly user dah biasa kalau dia main fantasy Premier League, live result semua and game logic pun untuk kita ada kita punya sendiri game logic. So dekat situlah sebenarnya kita tengah test and betulkan apa yang patut. So almost every time ada game kita dapat feedback lah dari Okay. So di situ kita improvekan. Okay, right. So next question daripada Cik Zul Haziq. So dari segi points dan cara permainan sama tak seperti FPL? Boleh kata 90% sama. Cuma kita ada kita punya game logic sendiri lah untuk kita calculate and everything. Itu yang saya rasa kita punya challenge sekarang untuk educate customer. Kalau dekat kita punya platform mungkin lain sikit daripada FPL sebab kita nak localize and everything. So sebenarnya sekarang ni dia Fantasia ni dia macam nak curi sikit market share daripada FPL. Betul? Kan? So sekarang dah ada user yang guna FPL. Jadi kita nak bawa dia orang daripada guna FPL kepada Fantasia. Ya, kan, betul kan? Target kita yang paling utama sebenarnya untuk local lah. Local lah. Okay. Local punya fan ni, in fact macam sekarang pun walaupun user kita sebenarnya tak ramai pun dalam 1,000 lebih. Tapi yang aktif weekly, maksudnya setiap kali ada game almost 90% yang aktif. 90% yang aktif So kita memang sebab sebelum ni pun saya ada pernah involve dengan bola punya scene. So memang dekat Malaysia memang orang suka EPL. Tapi kalau yang hardcore ni memang hardcore gila. Kita tengok orang-orang yang Liga Super dengan national team ni. That's why kita follow apa yang FPL buat, cuma long term memang kita target Liga Tempatan lah dengan C punya Indonesia. So, berapa lama kumpul user daripada start sampai sekarang, sampai yang sekarang dalam 1,000 active users, berapa lama tu? Rasanya dah 2 bulan. 2 bulan? So 2 bulan dapat 1,000 users? Okay, not bad. Cuma tu lah, kita punya challenge sebenarnya orang comparekan kita dengan fantasy kan, fantasy Premier League. Sekarang memang kita tak boleh fight lagi lah, tapi in future slowly lah kan, slowly but surely. So kita selain daripada fantasy tu kita ada head to head punya feature, which is kalau tak ada live game pun still user boleh main. Dia macam main card Pokemon, card Magic the Gathering. So maksudnya so next ada plan untuk extend to other sports. Apa next? What's next sport yang memang Fantasia ada plan? Ataupun belum ada lagi dalam radar? Sekarang ni kita tengah in talk dengan contoh macam Kitaman sebab diorang ada e-sport punya community. So kita nampak e-sport and second maybe sukan-sukan yang ada tournament, contoh macam dekat Malaysia yang kita nampak mungkin strong, mungkin badminton, cuma kita kena cari
provider yang boleh provide data. Okay, alright. So okay, nampaknya itu saja soalan. Okay, mungkin sebelum kata-kata terakhir, Cik Syarif, So sebelum kita conclude. sempena dengan Jom Launch ni, kita ada special promo lah. Kalau siapa pergi ke Team Fantasia and masukkan kod promo Jom Launch, eja Jom Launch macam biasa, JOMLAUNCH. So berpeluang menang jersey tim EPL yang tim yang anda suka untuk game week 8, 9 dan 10. Okay, Selalu orang main fantasy ni diorang risau kalau diorang dah tak start daripada awal, diorang dah tak ada peluang nak menang apa-apa. Tapi untuk Jom Web, khas untuk Jom Launch, kita ada promo ni lah. Jangan masukkan promo Jom Launch, week 8, 9, 10 kita akan bagi pemenang. Okay tu. So dengar tu kawan-kawan, boleh gunakan promo code tu Jom Launch. Okay.